बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरीज़ हज की दुआओं में आज हम आपको हजर अस्वद के सामने खड़े होकर जो दुआ पढ़ी जाती है वो सिखाएंगे। आइए उसको याद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहि 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 वल्हम्दुलिल्लाहि 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 बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु 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 बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु 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 बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अला रसूलिल्लाह अला रसूलिल्लाह अला रसूलिल्लाह अला रसूलिल्लाह बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्फाजों की सही अदायगी के बाद अब हम इस दुआ को काफ़ी बार रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छे और आसान अंदाज में याद हो सके। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 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 बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।
بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله.